वीज आणि उदका पुरवणेक फोंड्या नगरपालिकेच्या नांवान भोगस NOC दिल्ल्याचे उक्ताडार आयला। ह्या डॉक्युमेंटाचो वापर एका मनशान आपल्या मालकीच्या नाशिल्ल्या फ्लॅटा खातीर बेकायदेशीर रितीन वीज आणि उदका जोडणी मेळोवपा खातीर केला। बनावट PMC शिक्के आणि नगरपालिका अभियंतो उदय देसायचे ताचेर सय आसा। सिल्वा नगरात रावपी रोजी मार्था रेगो हिणे PMCत कागाळ केले उपरांत ही गजाल उक्ताडार आयली। तिच्या इमारतीच्या दुसऱ्या मळ्यार आशिल्ल्या फ्लॅटा खातीर कोणे तरी वीज आणि उदकाक पुरवण जोडपी मेळोवपाक येस मेळयला अशें तिका कळ्ळें। रेगोन RTI घातल्या उपरांत ही फटवणूक उजवाडाक आयली अशें नगराध्यक्ष आनंद नायकान सांगलें। (1) सिल्वा नगर लेन 2 फोंडा गोवा ह्या बायल्या मनशेन चेअरपर्सनाक लेटर केला की आपूण जी रावता आपली स्वताची बिल्डींग आणि त्या बिल्डिंगेक जो वयलो फ्लोर आसा आपलो त्या फ्लोराक आपल्याक सांगनासतना कोणे तरी म्युन्सिपाल्टीन NOC दिली उदकाक आनी लायटीक। तिणें कंप्लेन कशी केल्या की ती पयलीं येवन इन्क्वायरी केली, तिका हांगा आन्सर कांय मेळना म्युन्सिपाल्टीन, म्हणून तिणें RTI मागलें आनी RTI मागतकीर तिका म्युन्सिपाल्टीच्यान ह्यो दोन ज्यो सर्टिफिकेट पळय तिका दिल्यो ज्यो दिल्ल्यो वॉटर सप्लाय आनी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन तेका थंय ती गेली। थंय वचून तेणें पळय तिका कळ्ळें ते फायलीक पळय उदकाच्या आनी लायटीच्या फायलीक कनेक्शना लागून ह्यो म्युन्सिपाल्टीच्यो बोगस सर्टिफिकेटी लायल्ल्यो आसा। ही जी आसा ती उदकाची आनी ही लायटीची NOC केन्ना दिल्या ही फ्रॉम म्युन्सिपाल्टी। केन्ना दिल्या डेटेड? ही जी डेट आसा ती 26/5/2022 कळ्ळें न्ही। 26/5/2022 अश्यो ह्यो दोनूय सर्टिफिकेटी ज्यो आसा NOC त्यो फोंडे म्युन्सिपाल्टीन इश्यू केल्या, पण ह्यो डिपार्टमेंटाक पावली, इलेक्ट्रिसिटी पावली आनी वॉटर सप्लाय पावली। जेन्ना RTI मागलें RTI व्हेरीफाय केलें आमच्या म्युन्सिपाल्टीन, आमी व्हेरीफाय केलें। व्हेरीफाय करी जाल्यार हे दोनूय बोगस आसा आनी हेजेर MEG उदय देसाय म्हणटा तेजी सायन आसा आनी स्टॅम्प आसा पळयात। ही सेकंड केस जाली आतां। तुमकां खबर आसा फाटल्या वेळार सुद्दां इन्कमाची अशीच केस जाल्ली आनी तो प्रभुगांवकर म्हणून तेका चलयेन ती तेन्ना अशी तेका ती अशीच बोगस सर्टिफिकेट दिल्ली। तेन्ना ती न्यू जेन्ना तो एप्लाय करपाक हांगसर इन्कमा लागून आयलो पळय तेन्ना कळ्ळें की ही सर्टिफिकेट जे म्युन्सिपाल्टीन इश्यू केली ती बोगस आशिल्ली म्हणून। तशी ह्यो पळय हे रेगोन पळय जी आमकां हें केल्या कंप्लेन केल्या त्या प्रमाणे जे आतां ती म्हाका कंप्लेन केल्या। हांव आतां फुडले मिटिंगेची ऑर्डिनरी मिटींग आमची आसा त्या मिटिंगेक हांव एक प्रपोजल हाडटलो आनी हेजे पर्दाफाश हो जावंकूच जायो। कित्याक सेकंड केस सिल्वा ही जी केस आहा सेकंड केस जाल्या ती सिल्वा नगरची जावन आसा आनी तो कोण रावता पळय थंय तो लायट आनी उदकाचो थंय वापर करता दोनी कळ्ळें न्ही। म्हणून तेका लागून तिणें आज इतले दिसांनी की आज एक कडेन कंप्लेन करपाक हांगासर ओनर जे बिल्डिंगेची ओनर आसा रोजी रेगो म्हणटा ती हांगासर पावली। वेळार कंप्लेन दिल्ली कळ्ळें न्ही। सस्पेक्ट म्हणून तुमकां जाय तेणें आपयलेलें तें, हांव कांय कोणाचें नांव घेना, पूण इतलें सांगून दिसता की अशें तर म्युन्सिपाल्टीचें जावपा लागलें न्ही, हें योग्य न्ही। जे खरे मनशाक हें कोणाक न्याय मेळपाना हेजेर एक्शन ही जातलीच, एक्शन ही जावपाकूच जायी कळ्ळें न्ही। ते प्रमाणे हांव जावन चीफ ऑफिसर हेजेर आमी इन्क्वायरी सामकी जावपाकूच जायी।